मम्मी आज भुजी किन लगिला मम्मी भुजी मु आज भुजी खाइनी मिनिमम गोटे 10टा रहियो सकाळ आउतरे 4टा गोटे एटा होची बेस्ट टाइमिंग जोडा हम केबे फॉलो करनु की ना 10टा केबे सोच ना सकाळ 4टा उठुछ सो गाइस एबे देखि परते भाई एबे राती 5टा लाइन से ना एडिटिंग करी बसची तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो आज रो व्लॉग मु एबे राती रे स्टार्ट करची काई ना आज दिन जा मोटे काम रे व्यस्त रहिल तो आज व्लॉग मु स्टार्ट करि पार नथली तो एबे वर्तमान मु स्टार्ट कली काई ना आज आम घर दिन जा बेस सजैलु क्या आर ब्लॉग रे आपण देखि पारथिबे तो कौन कौन नुआ नुआ जिनस केमती सजैलु तो एबे आपण को रूम टूर देबी ता आगरु प्रथमे मु हम मम्मी सहित मिसेबी देखिया मम्मी कौन करछंदी मम्मी कौन करछ देखुची फेसबुक रो वीडियो छाडची तो इंस्टाग्राम फेसबुक रे देखुची तो मम्मी फेसबुक रे रील बनी सब छाडचे तो देखुचंदी केते सब्सक्राइबर बोलला केते रील केते व्यूज गला मम्मी आज वीडियो बने लगी कौन बनेला भेंडी खट्टा केते व्यूज गला 501 गला 501 बोलेला आ इंस्टा रे यूट्यूब छाड़ लगी ये इंस्टा रा छाड़ तो एबे एति व्यूज जाउसी ना आपण माने एमिति ट्राई करि पारे कान एबे कम व्यूज जाउची के जानछि आगु एमिति का कष्ट पड़तले दिन जागो जदी डेली तम जदी गुड वीडियो बने छाडछ बोले केतल कोनल वायरल हे पारे अधिक ज्यादा व्यूज ले अधिक मिल पारे के कोइ पारियोनी कोन हे पारो तो एबे आपण को जाउछ मु देखा पे तम घरे कोन नुआ जिंस सब अछि स्टार्टिंग होची 8 रु तो एठी आगो हमर किछि नथिला तो एबे आमे एठी मारलो कंटा मारी लगले गणेश महाप्रभु को फोटो काना सकाळ उठू उठू गणेश महाप्रभु को फोटो देखले बहुत भल तापर एडा हम ऑर्डर करथिलो ऑनलाइन ऑर्डर करथिलो केते हमको मिनिमम 200 ना 300 पड़ला मतलब डिजाइन बढ़िया आइछि तो एटा ଗୋଟେ फोटो हम गिफ्ट रे मिलथिला राधा कृष्ण को फोटो तो एबे आपन को आ ଗୋଟେ भल जिंस देखा जाउछि सेडा होछि तो चलो देखिया एटा जय बजरंग बली तो आपण जूम करी देखौछि एटा भी हम घर प्रतिष्ठा रा मिलथिला तो एबे एठी हम वाल क्लॉक लागिछि काई ना प्रथमे हमर एठी लागिथिला एठु एबे काडी की तो हम एबे एठी लगेलु तो एसी तो लागिछि आ बाकी जिंस अछि हम मझी एरिया सब लागिछि तो ए दीडा आइटम एठी रखाइछि काई ना सब मम्मी को रील की शॉर्ट्स कोन शूटिंग हले एट सब लाग्यो तो आगुडे मेन जिंस आपण देखा भूलिले कि एबे इठी आगो थिला बई जाओ सब एबे इडा सब कवर हिला लगे काई ना एबे हम डोर कटिंग सब लगे कवर कर देलु एबे टिके भल दोस्त देख पारते डिजाइन दूर एठी भी लगे देलु बहुत बढ़िया दोस्ती आउडे इंसिडेंट आपण को यार भूली आइतले आज हम खराळे हम जाइतलु भोजी खायागु तो भोजी खाया सब स्टार्ट हेतिला 12टा गो मात्र आमे हम मासी पे समस्त भाई जगिथिल तो आमे गलो के तळ जानचो केबे विश्वास भी करन हम सेते जाइथु बोली दीडा आते 3टा पाखे गलो भोजी खाया गला खाली भात डाली घांट तकरी आगा अछि दही बरा हेतिला पनीर हेतिला छतु हेतिला फ्राइड राइस हेतिला आइसक्रीम गुपचुप सब एते सब हेतिला सिना सब सरी अछि खाली भात डाली आ घांट तकरी एतिका अछि कोन करी आमे तो बेस जल्दी कर तो सेट में आ तो मिल न था जति मिला सेति खाई पळासलो आ बाकी जदी गुटे 15-20 मिनिट लेट रे सेति गले मिल न थांदा ना हम सब फैमिली सब जाइतिलु मात्र एते इंजे छोरी आइथि बोला हमके भाबी नथिलु तो मम्मी आ गुटे क्वेश्चन पूछा तो बुझी आज किन लागला मम्मी आज बुझी किन लागला मम्मी भुजी मु आज भुजी खाइनी से अरे मम्मी दिके मोने काम दन तो सकाळ भुजी खाई पळासे कोचे भुजी खाया जाय न देबे को मम्मी भल थिला चलियो बोलते चलियो ना हम तो गले लेट रे तो एबे मो भाई रो पते एक्सपीरियंस ता तो बुझी के आर केम थिला भाई तो एबे पते दिया भाई भुजी किन लागला रे भुजी किन थिला भुजी बिसरा कोना दो की तो हेइदिला बहुत अच्छा रे हम से गोल टाइम होरी किन भल तो घंटा आ कोन थिला डाली हां सती खाई का तार बोल घर खाई थांते तो भाई रो टिके बेटर माड़ बाज जेस तो सेजा मेडिसिन लगा बिजी अछि से जो कैमरा कर पळा आसे बोली खाली एडिटिंग करिगा बोयो मात्र को ब्लॉग बोले के मजरा आबल से आइसुनी
मत खाली वीडियो बनै दे दो, मैं एडिटिंग कर दी सब। तो मम्मी रे सब एडिटिंग बोले किए करते भाई यार करছে से दिन रात कष्ट पड़े सब करथो। मम्मी अब कौन करছে मम्मी? କିଛି ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ आप खाता और पेन काढ लो। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛି की स्क्रिप्ट ହୋମ୍ସ କିଚେନ୍ ପାଇଁ। ଆହୁରି ଏବେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି କାଲି କରି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଡେଡିକେସନ୍ ରାତିରେ ଏତେବେଳୁ 11ଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କଥା ଯେ ମମି ଆଙ୍କେ ନ ଶୋଇକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିକି ବସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ସେତେ ଏମିତି ତାରେ ଏଡ଼ିକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଡେଲି ମୁଁ କହିପାରୁନି କି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କେମିତି ଭଲସେ କହିବି ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କହିପାରିବି ଆଗକୁ ଭଲସେ ଭଲସେ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓ ସେଟା ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ତ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଭଲ ହବ ମୁଁ ହେଲେ ଏତେ ଏମିତି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କି କୁହେ ଆଉ ଦେହ ରହିଯାଇଥିବେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ ଏବେ ସେତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଲାନି ମୋର ହେଲେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ଭଲସେ କହିପାରୁଛି ଏତେ କଥା ତ ଆଗକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ମମି ଏବେ କ'ଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇବ ହେଲେ କାଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଅଛି କାଲି କ'ଣ ରେସିପି କରିବ ନା ଏବେ କହିବା ନା ବ୍ଲଗ୍ରେ ନା ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବା କହିଲ ସସ୍ପେନ୍ସ କାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ କାଲି କାଲି କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବି ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନାହିଁ ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖି ଯେମିତି କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମମି କାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ହବ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ କାଲି ବନେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉ ଭଲ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଗାଇସ୍ କାଲି ବନେଇଲା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ତ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘର ଟିକେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦିଶିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବାର କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଡେଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ପତ୍ର କାଢ଼ି ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର କ'ଣ କରିବା ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମିଛ ନା ସତ ଆଗା ମମି ହେଲେ ସଜେଇ ରଖିବାର ଯେ ମୁଁ ବେଶୀରେ ଟିକେ ସଜେଇବା ଟିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଠିକ ଆମେ ନିଖିଲ ଭଳିଆ କିଏ ଘର ସଜେଇ ପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କହୁଛି ନିଖିଲ ତୁ ଘର ସଜା ଘର କାମ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରେ ମୋର ହେଲା କାହିଁକିନା ଯଦି ସବୁ ସଜେସନ୍ ଦରକାର ଘର କେମିତି ସଜାର କି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୋତେ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଆଉ ମାତ୍ର ଭାଇରୁ ନେବୁନି ମୋ ଭାଇରୁ ମାତ୍ର ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉ ସଜାଇବ ନା କହୁନା ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ତ ଆମେ ତିନି ଜାଗା ବସିଛୁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ବାବା ଏବେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼େ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି 10ଟା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସକାଳ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଟିକେ ୱାକିଂ ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ ଅଛୁ ତ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11ଟା ଅଧେ ହେଲା ସରି 12ଟା କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଭଲ ନାହିଁ ମମି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାର ଅଛି ନାଇଁ କି ନ ବିଜାର ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଶୋଇଲେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ୱାକିଂ ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ଘର କାମ ଅଛି ଶୋଇଲେ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାହିଁକିନା 11ଟା ଅଧେ ରହିଲେ ବିଜାରରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 10ଟା ରହିବ ସକାଳ ଆଉଥରେ 4ଟା ଉଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସେ କେବେ ବୁଢ଼ା ଫଲୋ ଲୋକ କରୁନୁ ହଉ କୁ କିସ୍ କହିଲା ମମି ଯୋଉଟାକି ଆମେ କେବେ ଫଲୋ କରୁନୁ କି ନା 10ଟା କେବେ ଶୋଉଛୁ ନା ସକାଳ 4ଟା ଉଠୁଛୁ ମୁଁ ମାନେ ତ ସିନସିୟର ସମାନ 12ଟା ହେଇଗଲେ ନିଦ ପଳାଏ ଜିନ୍ଦା ହେଲେ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ଆମ ଘରେ ଆଗ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବେନି ତାପରେ ଡାକ ତ କିଏ କେତେ ଡାକୁଛ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ ଅଛି 7ଟା ଉଠୁଛୁ ନହେଲେ 9ଟା ଯେ ଉଠିବୁନି କେବେ ଖେଳିବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମାତ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିବୁ ଏଇଟା ମାତ୍ର ସିଓର ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ମମି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠିକା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବି ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏବେ ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ସିନା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ବସିଛି ମମି ଏବେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ବହି ପଢ଼ିଲା କ'ଣ କରିବା